Når vi kommer for at forhandle, står forvalterne parat med våben for at skræmme os. Med revolveren under skjorten. Men det er ikke revolveren, der tæller. Det, der tæller, er overenskomsten. Valdomero er fagforeningsmand i landarbejdernes fagforening i Pernambuco i Nordøst-Brasilien. Han tager hver dag rundt i plantagerne for at fortælle arbejderne i sit distrikt om deres rettigheder, og for at kontrollere, at overenskomsten bliver overholdt. A vez de escurar era agora, né? Se não aproveitar, não vai aproveitar não. Omkring 240.000 plantagearbejdere arbejder i sukkerhøsten under den brændende tropesol i Pernambucos plantager til en dagsakkord, som for høst af 1 ton sukkerrør knap er nok til at købe 1 kilo tørret kød. Cirka 30 familier ejer Pernambucos 40 sukkermøller, og dermed halvdelen af jorden i et område på størrelse med Fyn og Sjælland. En gang var Pernambucos frugtbare kystland dækket af tæt skov. Da sukkerpriserne på verdensmarkedet steg, bredte sukkerrørene sig og invaderede den jord, hvor arbejderne dyrkede fødevarer. Sukkerrørenes grønne tæppe krøb op over bakkerne og stansede først ved indgangen til arbejderboligerne.
Langt inde i plantagen bor de faste arbejdere. Boligerne ejes af plantagen. Apa saída? Da minha de nada. Agora eu ia para mercadinho, sabe? Eu ia. Ô, companheiro. Mesmo assim o documento pode se apanhar depois da greve. Terminou a greve? Plantageejeren har pligt til at sørge for gratis skoleundervisning af arbejdernes børn. Men efter en lang arbejdsdag i marken kan det være svært at holde koncentrationen på skolebænken. Indtil Brasiliens ny forfatning i 1988 gav analfabeter stemmeret, var mere end 2/3 af plantagebefolkningen udelukket fra at stemme. Fredag er lønningsdag. I plantagens butik gør arbejdsformanden og butiksbestyreren op, hvor meget der er tilbage til udbetaling, når arbejderens gæld til butikken er trukket. Der er ikke andre forretninger i plantagen, så plantagen kan selv frit bestemme varepriserne i sin egen butik. De 5-6 måneder høsten varer, bor sæsonarbejderne i de gamle slavebarakker. De forlader familien og deres lille landbrug inde i landet og drager ud til kysten for at supplere det usikre udkomme af jordbruget med lønarbejde i plantagerne under sukkerhøsten. I 10.000-tal fragtes daglejere hver morgen fra opsamlingsstederne i udkanten af byernes slum ud til arbejdet i plantagerne. Daglejerne har ingen kontrakt og derfor ikke beskyttet af arbejdslovgivningen.
2 ou 3 chegar armado e encontrar diretor desarmado com uma tabela na mão. 1 eller 2 eller 3 mand kommer med våben og møder en fagforeningsmand, som kun har overenskomsten i hånden. Det nytter ikke at være bange. Er man bange, kan man ikke forhandle. Man må stole på arbejderne. De er der jo. Valdomiro bliver ofte tilkaldt af arbejderne for at bistå ved konflikter om overenskomsten. De fleste konflikter skyldes uoverensstemmelser i forbindelse med arbejdsformandens vejning og opmåling, når akkorden skal fastsættes. Chega para dialogar, ele salta com 4 pedras na mão, um revólver lá de fora da camisa. Når vi kommer for at forhandle, står forvalterne parat med våben for at skræmme os. Med revolveren under skjorten. Men det er ikke revolveren, der tæller. Det, der tæller, er overenskomsten. Før Valdomiro blev valgt til sin post i fagforeningsledelsen, var han tillidsmand på plantagen, hvor han arbejdede. Tillidsfolkene fra plantagerne mødes jævnligt i fagforeningen for at tage stilling til aktuelle problemer og høre nyt fra forbundet. I månederne før høsten går i gang i september, er der hektisk mødeaktivitet. Den kollektive overenskomst skal fornyes til oktober. I plantagerne og i fagforeningerne diskuterer man forslag til den nye overenskomst og formulerer kravene til de kommende forhandlinger. Siden Pernambucos plantagearbejdere opnåede deres første kollektive overenskomst i 1979, har de 240.000 plantagearbejdere hvert år måttet kæmpe for at forsvare deres rettigheder, når overenskomsten skal fornys. Atenção, muita atenção, companheiros e companheiras. A diretoria do seu sindicato convida todos os trabalhadores para domingo, que é 20 de setembro. É o dia da aprovação do aumento de salário. Esperamos a presença de todos os trabalhadores de frente do sindicato. A partir das 6 horas do dia, no domingo, o transporte está passando aqui, companheiros. Todo mundo junto cedo, porque cedo nós voltamos, não é? O companheiro sabe muito bem que domingo, no dia 20 de setembro, não é dia de você cortar cana nem de você cambitar. Vamos deixar a loagem do patrão para um lado no domingo, porque é o dia do trabalhador rural. Søndag er mere end 100.000 arbejdere forsamlet rundt om i plantageområdets 44 fagforeninger for at tage stilling til den forestående strejke. Desde terça-feira, companheiros, que os patrões, tanto os usineiros como os fornecedores de cana, tomaram conhecimento da reivindicação de vocês.
De terça até hoje não deram uma resposta. Portanto, é preciso que os camponeses desse estado ou dos estados que estão fazendo as suas campanhas estão numa posição, companheiro. É preciso que... Arbejderne besluttede at strejke fra midnat. Om natten fortsætter plantagerne med afbrændingen af sukkerrørenes blade som forberedelse til næste dags høst. Bevæbnede forvaltere forsøger at holde arbejdet i gang, og mange plantager henter daglejere udefra. Det kommer flere steder til sammenstød mellem strejkevagter og politisoldater, som forsøger at bryde blokader og skaffe strejkebrydere adgang til plantagerne. Strejken har tvunget plantageejerne til forhandlingsbordet. De afviser i første omgang krav fra arbejderne om forbud mod at arbejdsformænd og forvaltere bærer skydevåben på arbejdsstedet. Portanto, a nossa reivindicação é que fosse proibido esses elementos estar armados. O governo está aí, o governo é do povo, tá certo? Não botou polícia atrás de ninguém. I plantagerne forsøger strejkevagter at overtale de sidste strejkebrydere til at slutte op om strejken. Também não vai aceitar desafio. Aqui a cana é do patrão, a gente reconhece, o terreno é dele. Agora o direito de greve é de vocês. Tá certo? A resposta dos companheiros, cambiteiro e cortador de cana, que está aqui. Se vão voltar a cortar a cana ou vão voltar para casa. Agora é a resposta de vocês. Tá certo? A senhora vai para casa. På strejkens 8. dag indgår plantageejerne den nye kollektive overenskomst med Landarbejderforbundet. Den faglige organisering har givet Pernambucos plantagearbejdere styrke til at bryde plantageejernes enevælde og rejse krav. Retten til at organisere sig og indgå kollektive aftaler hører til de elementære menneskerettigheder og er grundlæggende i et demokratisk samfund. Gennem deres faglige kamp er Pernambucos plantagearbejdere med til at forme og styrke demokratiet i Brasilien.